भगवद् रामानुजाचार्यविरचितं श्रीरङ्गगद्यं प्रारभ्यते। चिरचित्परतत्त्वानां तत्त्वयाथार्थ्यवेदिने रामानुजाय मुनये नमो मम गरीयसे। स्वाधीनत्रिविधचेतनाचेतनस्वरूपस्थितिप्रवृत्तिभेदं क्लेशकर्माद्यशेषदोषासंस्पृष्टं स्वाभाविकानवधिकातिशय ज्ञानबलैश्वर्य वीर्यशक्तितेजस्सौशील्यवात्सल्य मार्दवार्जव सौहार्दसाम्यकारुण्य माधुर्यगाम्भीर्यौदार्य चातुर्यस्थैर्यधैर्यशौर्यपराक्रम सत्यकामसत्यसङ्कल्प कृतित्वकृतज्ञताद्यसङ्ख्येयकल्याणगुणगणौघमहार्णवम् परब्रह्मभूतं पुरुषोत्तमं श्रीरङ्गशायिनम् अस्मत्स्वामिनं प्रबुद्धनित्यनियाम्य नित्यदास्यैकरसात्मस्वभावोऽहं तदेकानुभवः तदेकप्रियः परिपूर्णं भगवन्तं विशदतमानुभवेन निरन्तरमनुभूय तदनुभवजनित अनवधिकातिशयप्रीतिकारित अशेषावस्थोचित अशेषशेषतैकरतिरूप नित्यकिङ्करो भवानी। स्वात्मनित्यनियाम्य नित्यदास्यैकरस आत्मस्वभावानुसन्धानपूर्वक भगवदनवधिकातिशयस्वाम्याद्यखिलगुणगणानुभवजनित अनवधिकातिशयप्रीतिकारित अशेषावस्थोचित अशेषशेषतैकरतिरूप नित्यकैङ्कर्यप्राप्त्युपायभक्तिं तदुपाय सम्यग्ज्ञान तदुपाय समीचीनक्रिया तदनुगुणसात्विकतास्तिक्यादिसमस्तात्मगुणविहीनः दुरुत्तरानन्ततद्विपर्यय ज्ञानक्रियानुगुण अनादिपापवासनामहार्णवान्तर्निमग्नः तिलतैलवत् दारुवह्निवत् दुर्विवेचत्रिगुणक्षणक्षरणस्वभाव अचेतनप्रकृतिव्याप्तिरूप दुरत्यय भगवन्मायातिरोहितस्वप्रकाशः अनाद्यविद्यासञ्चित अनन्ताशक्यविस्रंसन कर्मपाशप्रग्रथितः अनागतानन्तकालसमीक्षयापि अदृष्टसन्तारोपायः निखिलजन्तुजातशरण्या श्रीमन्नारायण तव चरणारविन्दयुगलं शरणमहं प्रपद्ये। एवमवस्थितस्यापि अर्थित्वमात्रेण परमकारुणिको भगवान् स्वानुभवप्रीत्या उपनीतैकान्तिकात्यन्तिक नित्यकैङ्कर्यैकरतिरूप नित्यदास्यं दास्यतीति विश्वासपूर्वकं भगवन्तं नित्यकिङ्करतां प्रार्थये। तवानुभूतिसम्भूत प्रीतिकारि तदा सतां देहि मे कृपया नाथ न जाने गतिमन्यथा सर्वावस्थोचिताशेष शेषतैकरतिस्तव भवेयं पुण्डरीकाक्ष त्वमेवैवं कुरुष्व माम्। एवं भूततत्त्वयाथात्म्यावबोध तदिच्छारहितस्यापि एतदुच्चारणमात्रावलम्बनेन उच्यमानार्थपरमार्थनिष्ठं मे मनः त्वमेव अद्यैव कारय। अपारकरुणाम्बुधे अनालोचितविशेष अशेषलोकशरण्या प्रणतार्तिहरा आश्रितवात्सल्यैकमहोदधे अनवरतविदितनिखिलभूतजातयाथात्म्या सत्यकामा
सत्यसङ्कल्पा आपत्सखा काकुत्स्था श्रीमन्नारायणा पुरुषोत्तमा श्रीरङ्गनाथ मम नाथ नमोऽस्तु ते। श्रीमते रामानुजाय नमः इति श्रीरङ्गगद्यं समाप्तम्।